श्रीमन्नारायणीयं दशकं 6 एवं 14 जगन्मयतां गदस्य पाताळमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्बुधात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं पितला तले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदा श्रुतैरपि अन्यैर्निबद्धव पुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवगणस्तव केशपाशा उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोत्स्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रभे च भगवन्नतरोत्तरोष्टौ तारागणाष्टदशना शमणश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयां भुजमम्बुजाक्ष कुक्षिसमुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेपप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलमृगगणा पदयोर्नकास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्तवमुगा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्ज बाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्तिरोगान् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनन्दचिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।